लिए चलते हैं सिरपांचल के विभिन्न पूजा पंडालों पर। আশ্বিরের শারদ প্রাতে বেজে উঠেছে আলোকমঞ্জিত, ধরণীর বহিরাকাশে অন্তরিত মেঘমালা, প্রকৃতির অন্তরাকাশে জাগরিত জ্যোতির্ময়ী জগন্মাতার আগমন বার্তা, আনন্দময়ী মহামায়ার পদধ্বনি অসীম ছন্দে বেজে উঠে রূপলোক ও রসলোকে আনে নবভাব মাধুরীর সঞ্জীবন। তাই আনন্দিতা শ্যামলী মাতৃকার চিন্ময়ীকে মৃন্ময়ীতে আবাহন। আজ চিৎশক্তি রূপিণী বিশ্বজননীর শারদশ্রী বিমণ্ডিতা প্রতিমা মন্দিরে মন্দিরে ধ্যান বোধিতা। মহামায়া সনাতনী শক্তিরূপা গুণময়ী, তিনি এক তবু প্রকাশ বিভিন্ন দেবী নারায়ণী, আবার ব্রহ্মশক্তি রূপা ব্রহ্মাণী, কখনো মাহেশ্বরী রূপে প্রকাশমানা, কখনো বা নির্মলা কৌমারী রূপধারিণী, কখনো মহাবজ্র রূপিণী ঐন্দ্রী, উগ্রা শিবদূতি, নিমুন্ডমালিনী চামুণ্ডা, তিনি আবার তমোময়ী নিয়তি। এই সর্বপ্রকাশমানা মহাশক্তি পরমা প্রকৃতির আবির্ভাব হবে সপ্তলোক, তাই আনন্দমগ্ন। বাজলো তোমার আলোর বেণু, মাতলো যে ভুবন, বাজলো তোমার আলোর বেণু। আজ প্রভাতে সে সুর শুনে ফুলে দিনু বাজলো
गुणवती महामाया তুমি ত্রিগুণাত্মিকা তুমি রজগুণে ব্রহ্মার গৃহিণী বাগদেবী সত্যগুণে বিষ্ণুর পত্নী লক্ষ্মী তমোগুণে শিবের বনিতা পার্বতী আবার ত্রিগুণাতীত তুরীয়াবস্থায় তুমি অনির্বচনীয়া অপার মহিমময়ী পরব্রহ্ম মহিষী দেবী ঋষি কাত্যায়নের কন্যা কাত্যায়নী তিনি কন্যা কুমারী আখ্যাতা দুর্গী তিনি আদিশক্তি আগম প্রসিদ্ধ মূর্তিধরী দুর্গা তিনি দাক্ষায়ণী সতী देवी दुर्गा। फ्लाईओवर हो या ब्रिज, मकान हो या डैम, मजबूत ढलाई का पहला नाम बर्नपुर सीमेंट। आपके लिए डबल बेनिफिट सीमेंट, ढलाई बेमिसाल, चले सालों साल। बर्नपुर सीमेंट एंड ISO 9001 का। नमस्कार। आसनसोल के सभी नगर वासियों को दुर्गा पूजा, काली पूजा, दीपावली और मोहर्रम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, आर्थिक शुभकामनाएं दी जा रही है श्योर सक्सेस पॉइंट के तरफ से। आपका पूजा मंगलमय हो, आप हर्ष और उल्लास से सभी पूजा को अच्छे तरह से मनाएं, यही हमारी शुभकामनाएं हैं सभी को। नमस्कार। স্মার্ট ব্লেজার পুরুষ পরিধানের এমন এক দোকান যেখানে আপনি পেয়ে যাবেন লেটেস্ট ডিজাইনার স্যুট, ব্লেজার, ওয়েস্টকোট। हमारे यहाँ आपको मंडी, फुल स्लीव, हाफ स्लीव शर्ट आदि भी सुलभ कीमतों पर उपलब्ध होंगे। इसके अलावा डेनिम, जॉगर, टॉम जींस, माउस कोट के साथ साथ सभी वैरायटी की टी शर्ट की रेंज भी आपका इंतजार कर रही है। स्मार्ट ब्लेजर इंटेग्रिटी, रिक्रो, एबिलिटी, स्मैग, ऑक्टेव, ट्रायो, ग्लेजर मतो वर्ल्ड फेमस ब्रांडेर मेंस अपैरेलेर विशाल कलेक्शन पावा जाए। दीपावली तक चुनिंदा आइटम्स पर 10% की छूट भी दी जाएगी। तो अपनी पर्सनैलिटी को एक मॉडर्न और अट्रैक्टिव लुक देने आज ही चले आइए। स्मार्ट ब्लेजर, फर्स्ट फ्लोर, गैलेक्सी मॉल, शॉप नंबर 101। स्मार्ट ब्लेजर, बी स्मार्ट, लुक स्मार्ट। শ্যামাপুজো, মহরম এবং দীপাবলির প্রীতি শুভেচ্ছা অভিনন্দন সকলকে জানাই। শহরবাসী যাতে শান্তিতে পুজো কাটাতে পারে এটাই আমাদের শহরবাসীর কাছে আহ্বান। সম্প্রীতির মধ্যেই কিন্তু সুন্দর পরিবেশ তৈরি হয়, তাই ভগবানের কাছে সকলকে প্রার্থনা করতে বলব এবং আমরাও সকলের জন্য প্রার্থনা করি যাতে আমাদের শহরের প্রত্যেকটি মানুষকে ভগবান শান্তি এবং সুখে রাখে। If you want academic excellence for your child, then George Academy is the place to come. George Academy is a premier coaching institute for accountancy, commerce, economics, science and computer. Our study materials benefit students of ICSE and CBSE boards and also those who are doing BCom honors. At George Academy, you will get air-conditioned classrooms, library facility, regular doubt clearing classes, state-of-the-art audiovisual classroom which gives a new meaning to the word learning. We have such study materials which ensure that our students don't lag behind the competition. Experienced faculty members prepare the students for a better future. George Academy, Lower Chalidanga, opposite PR Mukherjee Nursing Home. Our contact number 860-998-0058. George Academy, we credit success to your life's account. जॉर्ज एकेडमी के पूरे परिवार की तरफ से हमारे टीचर, स्टूडेंट, सारे फैकल्टी मेंबर्स की तरफ से आसनसोल के सभी वासियों को दुर्गा पूजा की और दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी दुर्गा पूजा टू ऑल ऑफ यू। रांची में अपार सफलता हासिल करने के उपरांत श्योर सक्सेस पॉइंट आ गया है आपके शहर आसनसोल। हमारे कोचिंग सेंटर में रेलवे, बैंकिंग, एसएससी आदि और भी दूसरे प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अनुभवी शिक्षकों के माध्यम से कोचिंग दी जाती है। इसके अलावा स्कूल, कॉलेज, स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज भी उपलब्ध हैं। रोजाना सुबह 6 से रात 9 बजे तक जीएस, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर, मैथ सहित हर एक विषय के क्लासेस कराए जाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, नियमित रूप से विद्यार्थियों के टेस्ट भी लिए जाते हैं। विद्यार्थियों की सुविधा हेतु उन्हें नोट्स तथा कोर्स उपलब्ध कराए जाते हैं।
सुविधाजनक क्लासरूम तथा विश्व स्तरीय लाइब्रेरी श्योर सक्सेस पॉइंट के विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। अनुभवी मॉडरेटर्स की देखरेख में यहाँ ग्रुप डिस्कशंस के जरिए विद्यार्थी अपनी योग्यता में और इजाफा करते हैं। तो फिर देर किस बात की, एक सुनहरे भविष्य के लिए आज ही चले आइए श्योर सक्सेस पॉइंट। डॉक्टर जयशंकर साहा এই শিল্পাঞ্চলের স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ। এই পশ্চিমবঙ্গের জন্য দুর্গাপুজো, কালী পুজো, দিওয়ালি, নবরাত্রি এটা সবথেকে বড় উৎসব। আমি এই উৎসবের জন্য প্রতিটি পশ্চিমবঙ্গবাসীকে শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানাই এবং আশা করি যে তাদের এই উৎসব যেন খুব আনন্দের মধ্যে কাটে। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি সবাই যেন খুব সুখী থাকুক। নিজ দেহ সম্ভূত তেজ প্রভাবে শত্রু দহন কালে অগ্নিবর্ণা অগ্নিলোচনা। এই উষা লগ্নে হে মহাদেবী তোমার উদ্বোধনে পানির ভক্তি রসপূর্ণ বর্ণ কমল আলোক শত দল মেলে বিকশিত হোক দিকে দিগান্তে। হে অমৃত জ্যোতি, হে মা দুর্গা তোমার আবির্ভাবে ধরণী হোক প্রাণময়ী। জাগো 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 মা, জাগো তুমি জাগো, জাগো দুর্গা জাগো দশ প্রহরণ ধারিণী। অভয় শক্তি বল প্রদায়িনী তুমি জাগো, জাগো তুমি জাগো। জননী বদনা অজরায় অতুলা, জননী বদনা অজরায় অতুলা। বহু বল ধারিণী ত্রিপুদল বারিণী জাগো মা। সরলময়ী চন্ডিকা শঙ্করী জাগো, জাগো মা, জাগো আসুর বিনাশিনী তুমি জাগো, জাগো দুর্গা জাগো দশ প্রহরণ ধারিণী। অভয় শক্তি বল প্রদায়িনী তুমি জাগো, জাগো তুমি জাগো। দেবী চণ্ডিকা সচেতন চিন্ময়ী, তিনি নিত্যা, তাঁর আদি নেই, তাঁর প্রাকৃত মূর্তি নেই। এই বিশ্বের প্রকাশ তাঁর মূর্তি। নিত্যা হয়েও অসুর পীড়িত দেবতা রক্ষণে তাঁর আবির্ভাব হয়। দেবীর শাশ্বত অভয়বাণী ইত্যং यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति तदा तदावतीर्याहं करिष्यामि संशयम्। পূর্বকল্প অবসানের পর প্রলয়কালে সমস্ত জগৎ যখন কারণ সলিলে পরিণত হল, ভগবান বিষ্ণু অখিল শক্তি প্রভাব সংহত করে সেই কারণ সমুদ্রে রচিত অনন্ত শয্যা পরে যোগ নিদ্রায় হলেন অভিভূত। বিষ্ণুর যোগ নিদ্রার অবসান কালে তাঁর নাভিপদ্ম থেকে জেগে উঠলেন ভাবিকল্পের সৃষ্টি বিধাতা ব্রহ্মা। কিন্তু বিষ্ণুর কর্ণমূলজাত মধুকৈতব সুরোদয় ব্রহ্মার কর্ম অস্তিত্ব বিনাশে উদ্যত হতে পদ্মজনী ব্রহ্মা যোগ নিদ্রায় মগ্ন সর্বশক্তিমান বিশ্বপাতা বিষ্ণুকে জাগরিত করবার জন্য জগতের স্থিতি সংহারকারিণী বিশ্বেশ্বরী জগজ্জননী হরিনেত্র নিবাসিনী নিরুপমা ভগবতীকে স্তব মন্ত্রে করলেন উদ্বোধিত। এই ভগবতী বিষ্ণু নিদ্রারূপা মহারাত্রি
যোগ নিদ্রা দেবী। फ्लाईओवर हो या ब्रिज, मकान हो या डैम, मजबूत ढलाई का पहला नाम बर्नपुर सीमेंट। आपके लिए डबल बेनिफिट सीमेंट, ढलाई बेमिसाल, चले सालों साल। बर्नपुर सीमेंट एंड ISO 9001 का। नमस्कार। आसनसोल के सभी नगर वासियों को दुर्गा पूजा, काली पूजा, दीपावली और मोहर्रम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, आर्थिक शुभकामनाएं दी जा रही है श्योर सक्सेस पॉइंट के तरफ से। आपका पूजा मंगलमय हो। आप हर सरुल्लास से सभी पूजा को अच्छे तरह से मनाएं। यही हमारी शुभकामनाएं हैं सभी को। नमस्कार। স্মার্ট ব্লেজার পুরুষ পরিধানের এমন এক দোকান যেখানে আপনি পেয়ে যাবেন লেটেস্ট ডিজাইনার স্যুট, ব্লেজার, ওয়েস্টকোট। हमारे यहाँ आपको मंडी, फुल स्लीव, हाफ स्लीव, शर्ट आदि भी सुलभ कीमतों पर उपलब्ध होंगे। इसके अलावा डेनिम, जॉगर, टॉम जींस, माउस कोट के साथ साथ सभी वैरायटी की टी शर्ट की रेंज भी आपका इंतजार कर रही है। স্মার্ট ব্লেজারে ইন্টিগ্রিটি, রিক্রো, এবিলিটি, স্ম্যাগ, অক্টেভ, ট্রায়ো, গ্লেজের মতো ওয়ার্ল্ড ফেমাস ব্র্যান্ডের মেন্স অ্যাপারেলের বিশাল কালেকশন পাওয়া যায়। दीपावली तक चुनिंदा आइटम्स पर 10% की छूट भी दी जाएगी। तो अपनी पर्सनैलिटी को एक मॉडर्न और अट्रैक्टिव लुक देने आज ही चले आइए। स्मार्ट ब्लेजर, फर्स्ट फ्लोर, गैलेक्सी मॉल, शॉप नंबर 101। स्मार्ट ब्लेजर, बी स्मार्ट, लुक स्मार्ट। শ্যামা পুজো, মহরম এবং দীপাবলির প্রীতি শুভেচ্ছা অভিনন্দন সকলকে জানাই। শহরবাসী যাতে শান্তিতে পুজো কাটাতে পারে এটাই আমাদের শহরবাসীর কাছে আহ্বান। সম্প্রীতির মধ্যেই কিন্তু সুন্দর পরিবেশ তৈরি হয়, তাই ভগবানের কাছে সকলকে প্রার্থনা করতে বলবো এবং আমরাও সকলের জন্য প্রার্থনা করি যাতে আমাদের শহরের প্রত্যেকটি মানুষকে ভগবান শান্তি এবং সুখে রাখে। If you want academic excellence for your child, then George Academy is the place to come. George Academy is a premier coaching institute for accountancy, commerce, economics, science and computer. Our study materials benefit students of ICSE and CBSE boards and also those who are doing BCom honors.
At George Academy, you will get air-conditioned classrooms, library facility, regular doubt-clearing classes, state-of-the-art audiovisual classroom, which gives a new meaning to the word learning. We have such study materials which ensure that our students don't lag behind the competition. Experienced faculty members prepare the students for a better future. George Academy, Lower Cheridaga, opposite P.R. Mukherjee Nursing Home. Our contact number 860-998-0058. George Academy, we credit success to your life's account. जॉर्ज एकेडमी के पूरे परिवार की तरफ से हमारे टीचर, स्टूडेंट, सारे फैकल्टी मेंबर्स की तरफ से आसनसोल के सभी वासियों को दुर्गा पूजा की और दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी दुर्गा पूजा टू ऑल ऑफ यू। रांची में अपार सफलता हासिल करने के उपरांत श्योर सक्सेस पॉइंट आ गया है आपके शहर आसनसोल। हमारे कोचिंग सेंटर में रेलवे, बैंकिंग, एसएससी आदि और भी दूसरे प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अनुभवी शिक्षकों के माध्यम से कोचिंग दी जाती है। इसके अलावा स्कूल, कॉलेज, स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज भी उपलब्ध हैं। रोजाना सुबह 6 से रात 9 बजे तक जीएस, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर, मैथ सहित हर एक विषय की क्लासेस कराए जाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, नियमित रूप से विद्यार्थियों के टेस्ट भी लिए जाते हैं। विद्यार्थियों की सुविधा हेतु उन्हें नोट्स तथा कोर्स उपलब्ध कराए जाते हैं। सुविधाजनक क्लासरूम तथा विश्व स्तरीय लाइब्रेरी श्योर सक्सेस पॉइंट के विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। अनुभवी मॉडरेटर्स की देखरेख में यहाँ ग्रुप डिस्कशंस के जरिए विद्यार्थी अपनी योग्यता में और इजाफा करते हैं। तो फिर देर किस बात की, एक सुनहरे भविष्य के लिए आज ही चले आइए श्योर सक्सेस पॉइंट। डॉक्टर জয়শঙ্কর সাহা, এই শিল্পাঞ্চলের স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ। এই পশ্চিমবঙ্গের জন্য দুর্গাপুজো, কালী পুজো, দিওয়ালি, নবরাত্রি এটা সবথেকে বড় উৎসব। আমি এই উৎসবের জন্য প্রতিটি পশ্চিমবঙ্গবাসীকে শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানাই এবং আশা করি যে তাদের এই উৎসব যেন খুব আনন্দের মধ্যে কাটে এবং ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি সবাই যেন খুব সুখী থাকুক। ঢালো 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 খারানো শান্তা পথে আসবে, খারানো শান্তা পথে আসবে, অরুণ রাতে আসবে, কখন আসবে, টুটবে পথের নিবিড় আধার, সকল বিষাদ কালো বাজাওয়ালোর পন্থ বিনা, ও গো পরম ভালো, পরম ভালো, ও গো আমার আগমনী আলো। त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं हि वषट्कारः स्वरात्मिका सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा स्थिता अर्धमात्रा स्थिता विद्या यानुचर्या विशेषतः त्वमेव सा त्वं धारित्री त्वं देवी जननी परा त्वयैव धार्यते सर्वं तवैतत्सृज्यते जगत् तवैतत्पाल्यते देवी त्वमत्यन्ते च सर्वदा विसृष्टौ सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने तथा सकृतिरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृतिः महामोहा च भवति महादेवी महासुरी प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रय विभाविनी कालरात्रि महारात्रि
मोहरात्रिश्य दारुणा त्वं श्री स्वईश्वरी त्वं ह्री स्वबुद्धिर्बोध लक्षणा लज्जा पुष्टिस्तथा तुष्टि स्वं शांति एक शांतिरेव च खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा शंखिनी चापिनी बाण भूषुणी परिघायुधा सौम्य सौम्यतराशेष सौम्यध्वस्वति सुंदरी परापराणं परमा त्वमेव परमेश्वरी। तब अचिंत रूप चरित महिमा तब अचिंत रूप चरित महिमा तब अचिंत नव शोभा नव ध्यान रूपायित प्रतिमा आओ तब अचिंत रूप चरित महिमा तब अचिंत विकशील ज्योति प्रीति मंगल बरुणे तब अचिंत रूप चरित महिमा तब अचिंत तुमी साधन धन ब्रह्म। आप देख रहे थे शिल्पांचल के विभिन्न पंडालों को। आशा करती हूँ कि आपकी दुर्गा पूजा मंगलमय हो। खास बात की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।